Selamat sore. Kita kembali lagi mencari mainan, teman-teman. Kira-kira kita menemukan mainan apa ya, teman-teman? Oh ya, teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus berkembang. Yuk, langsung kita cari, teman-teman. Kita keliling dulu, teman-teman, cari mainannya, teman-teman. Kita kira-kira mendapatkan apa ya, teman-teman? Kita cari dulu, teman-teman. Wah, ini apa, teman-teman? Wow, keren. Ada katak, teman-teman. Katak, teman-teman. Bagian di sini juga habis hujan, teman-teman. Yuk kita simpan, teman-teman. Kita kumpulkan. Kita lanjut cari lagi. Wah, ini ada lagi, teman-teman. Apa ini, teman-teman? Wow, Vespa, teman-teman, warna merah. Bagus ya, keren. Kita simpan, teman-teman. Kita cari lagi, teman-teman. Wah, ini ada lagi, teman-teman. Banyak sekali mainannya, teman-teman. Wow, lagi, teman-teman. Hati-hati, teman-teman. Pohonnya berduri, teman-teman. Yuk kita ambil pelan-pelan, teman-teman. Wow, roda 4, teman-teman. Keren, bagus ya. Yuk kita keliling cari lagi, teman-teman. Mana ya? Wah, ini, teman-teman. Wow, warna hijau, teman-teman. Wow, sepeda, teman-teman. Ada warna hijau, teman-teman. Wow, bagus ya, keren. Kita simpan, teman-teman. Kita lanjut cari lagi, teman-teman. Di sana ada, teman-teman. Wow, taksi, teman-teman, warna kuning. Bagus ya, kita simpan, teman-teman. Kita lanjut. Wah, di sana ada lagi, teman-teman. Kita ambil, teman-teman. Wow, bis, teman-teman, warna biru. Bagus ya, kita simpan. Kita lanjut cari lagi, teman-teman. Cari lagi. Wah, itu ada, teman-teman, warna hitam. Wow, mobil, teman-teman. Wow, keren. Bagus ya, kita simpan, teman-teman. Teman-teman, ada hewan kecil, teman-teman. Wah, ini ada lagi, teman-teman. Wow, truk warna merah, teman-teman. Keren. Yuk kita ambil, teman-teman. Kita kumpulkan mainannya, teman-teman. Oke. Kita mendapatkan mainan banyak, teman-teman. Lihat. Ayo kita kumpulkan, teman-teman. Kita dapat mainan banyak, teman-teman. Wow, keren. Ada sepeda juga, teman-teman. Ada Vespa, teman-teman. Ada katak juga, teman-teman. Wow, keren, teman-teman. Kita taruh di atas ini, teman. Oh, nggak bisa, teman-teman. Lihat, teman-teman, ada katak juga, teman-teman. Wow, kita mendapatkan banyak mainan, teman-teman. Totalnya ada 8, teman-teman. Wow, bagus ya, keren, teman-teman. Terima kasih ya, teman-teman, sudah menonton.